दुर्गापुर महाकुमा अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धीमान मंडल ने निगरानी की लापरवाही को स्वीकार किया। बांग्लादेश सरकार के लोगों के विवादास्पद स्वास्थ्य विभाग का फ्लैक्स। इस घटना के विरोध में भाजपा के डॉक्टर सेल ने दुर्गापुर उप जिला अस्पताल के इस्तीफे की मांग को लेकर अधीक्षक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को बहस शुरू हो गई। दुर्गापुर सब डिविजनल हॉस्पिटल में CCU यूनिट के सामने की दीवार पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की सरकार का लोगो चमक रहा था। मां और बच्चे के पोषण पर सरकारी अस्पताल की दीवार पर बांग्लादेश सरकार के लोगों ने सरकारी विज्ञापन में बेशवा बांग्ला के लोगों की जगह कैसे ले ली। समाचार को सबसे पहले CNA द्वारा प्रसारित किया गया था। जिला स्वास्थ्य विभाग हिल गया था और विवादास्पद फ्लैक्स को जल्दी से हटा दिया गया था, लेकिन इस विवादास्पद फ्लैक्स ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूरी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। शुपर के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को भाजपा के डॉक्टर सेल के सदस्यों ने दुर्गापुर उपखंड अस्पताल में डॉक्टर धीमान मंडल कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सुपर के कमरे के अंदर काफी चर्चा हुई। भाजपा डॉक्टर की कोठरी के सदस्यों के साथ साथ सुपर की अजीबोगरीब दलीलों से पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हो गए। वहां विरोध भी हो गया। आंदोलन के दबाव में सुपर ने आखिरकार स्वीकार किया कि पूरे सिस्टम में निगरानी की कमी थी। पुलिस को सूचित किया गया था और CCTV फुटेज की जांच के बाद विभागीय जांच शुरू की जाएगी। मांग वाली ज्ञापन उपखंड अस्पताल के अधीक्षक को सौंपा गया। एक गहरी साजिश, इसके पीछे छिपे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को लिखित शिकायत की जा रही है। अगर अधीक्षक इस्तीफा नहीं देते तो काफी जानकारी खो जाएगी। और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी ने कई तरह की शिकायत की है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 माह से दुर्गापुर उपखंड अस्पताल की CCU इकाई के सामने दुर्गापुर उपखंड अस्पताल की CCU इकाई लगाई गई थी, लेकिन आरजीकर घटना के बाद दुर्गापुर उपखंड अस्पताल के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था में क्रांति लाने की मांग की है। लेकिन खुद पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार के दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर उपखंड अस्पताल में बेंजी की घटना से हर कोई हैरान है। হুমায়ুন কবির তিনি স্বপ্ন দেখেন 70-30-এর রেশিও 70% আমরা ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেবো। এই ধরনের যে সরকারের কার্যকলাপ, সেই সরকারের একজন CMOH এবং সুপারের কাছ থেকে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। এখানে হচ্ছে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর জন্য যে পোস্টার হসপিটালে দেওয়া হচ্ছে, গত 25/1/2025 থেকে 1 মাস আগে থেকে মহকুমা হাসপাতালে এই পোস্টার ক্যাঙ্গারুর ক্যাম্পেনের যে পোস্টার, সেই পোস্টার এখানে লাগানো রয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের লোগো ব্যবহৃত হচ্ছে। সুপার বলছেন কে প্রিন্টিং করেছে আমার জানা নেই। CMOH বলছে এটা সুপার প্রিন্টিং করিয়েছেন, সুপার বলছেন CMOH প্রিন্টিং করিয়েছেন। এরপর CMOH কে জিজ্ঞেস করলে বলবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রিন্টিং করেছেন। তাহলে আমরা অবশ্যই করে আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ হেলথ সেল তার যে আমাদের বর্ধমান দুর্গাপুর সাংগঠনিক জেলা পার্থ মুখার্জির নেতৃত্বে আমরা এখানে সমস্ত কর্মীরা আমাদের দুর্গাপুর পশ্চিমের NTS মণ্ডল, দুর্গাপুর পূর্ব NTS মণ্ডল, আমাদের পশ্চিমের 3 নম্বর মণ্ডল সব মিলে একত্রিতভাবে কার্যকর্তারা এই মহকুমা বলতে হবে যে কত বস্তা কি কিন্তু হাসপাতালে এতটা নিরাপত্তা এখানে মাছি বলার জন্য নেই। মানে এটা কি আপনি যেটা বলছিলেন ওই যারা ডেপুটেশন দিতে এসেছিল রাজনৈতিক দলের যারা, তো সেখানে আপনি একটা কথা বলছিলেন যে ডাউনলোড করতে গিয়ে ভুল করে বাংলাদেশের লোগো চলে এসছে। না, এটা দেখুন আমার ছবি দেখে যেটা মনে হচ্ছে, ছবিটা দেখে মনে করলাম যে একটা পোস্টার, যে এত ব্যাঙ্গার মাদার পোস্টার তো আমাদের নিজস্ব পোস্টার, হেলথের পোস্টার। এটা মাদেরকে আমরা জেনারেলি হেলথ এডুকেশন দেওয়ার জন্যই ব্যবহার করা হয়। এবার অনেক সময় হয়তো ইমিডিয়েট বললো যে একটা ক্যাঙ্গার ভালো পোস্টার, সেটাকে যে মানে প্রিন্ট করেছে বা যে কোম্পানি প্রিন্ট করেছে সে তো কোনো জায়গা থেকে ডাউনলোড করেছে। আমার যেটা মনে হচ্ছে যেন WHO লোগোর জায়গাতে ওই লোগোটা হয়তো চলে এসেছে। এটা মানে অ্যাজাম্পশন। কোথাও কি বলছে গাফিলতি একটা মানে আছে হাসপাতালে? গাফিলতি তো দেখুন স্বীকার করছেন এটা অবভিয়াসলি, মানে গাফিলতি দেখুন একটা পোস্টার থাকবে বাংলাদেশে তো কোনোদিন আমার মানে গ্রহণযোগ্য নয় এটা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो एवं YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।